Kejadian 17, Genesis 70. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." And Abram was 90 years old and nine. The Lord appeared to Abram and said unto him, "I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect." Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, and Abram fell on his face, and God talked with him, saying, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations." Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be Abram. For a father of many nations have I made thee. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nation of thee, and kings shall come out of thee. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. And I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee in their generation for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seeds after thee. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka, and I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I be their God. Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau megang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." And God said, "Thou shalt keep my covenant, therefore thou and thy seed after thee in their generations." Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. This is my covenant which ye shall keep between me and you, thy seeds after thee. Every man child among you shall be circumcised. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. And ye shall circumcise thy flesh of you, of your foreskin, and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi termasuk keturunanmu. And he that is 8 days old shall be circumcised among you, every man child in your generation, he that is born in the house or broke with many of any strength which is not of thy seed. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. He that is born in thy house, and he that is broke with thy money, must needs be circumcised.
circumcised, and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. And the uncircumcised man shall wash flesh of his foreskin is not circumcised, that shall be cut off. People, he had broke my covenant. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. And God said unto Abram, as for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. And I will bless her and give thee a son also of her. Yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of people shall be of her. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Then Abraham fell upon his face and laughed and said in his heart, shall a child be born unto him that is 100 years old, and shall Sarah that is 90 years old bear? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. And Abraham said unto God, all that Ismail might live before thee. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu, Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed, and thou shalt call his name Ishak, and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. And as for Ismail, I have heard thee. Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly. 12 princes shall he beget, and I will make him a great nation. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. But my covenant will I establish with Ishak, which Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year. Setelah berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham, and he of talking with him, and God went up from Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya, semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. And Abraham took Ismail his son, and all that were born, and all that were brought with his money, every Abraham house, and circumcised the flesh on their foreskin in the same feast day as God had said unto him. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, and Abraham was 90 years old and 9 when he was circumcised in the flesh of his foreskin.
Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. And Ismail, his son, was 13 years old, and when he was circumcised in the flesh of his foreskin. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat in the self-same day was Abraham circumcised and Ismail his son. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. And all the men of his house born in the house and broke with money of the strength were circumcised with him.